Berantas mana Bolo? Lumayan nggak banjir. Muka-muka haup Bolo. Dia ono ulo ta? Lumayan Bolo, kamu dun. Api lagi. Apa itu? Oh, nemu tongkatnya navigator. Tongkatnya navigator, Mbak. Oh, Masuk. Oke Bolo, tak prepare sih nyiapno pancing. Nyari spot dulu Bolo. oh. Lagi-lagi nak bunyi sambut. Ndi. Ya, Bu. Aduh. Kok jelebrang-jelebrang rene rek. Pakai ombyok Bolo. Kemo. Mak, Tadi tak keren sih. kapan kok keren tuh? Bokong iku geden. Bokong ya? Yo. Buka yo tempe bos, mbok sing enak tetek ngono bue. Nah ya kok. Oke Bolo. Jadi ini kakinya ada 2. Kaki kono telu. Ben gak sisian. Cek tak tepak nih Bolo. Padet iki. Ben haup. Oke, Bolo kakiku 3. Cap larutan. Perak duwe umpan gak jerotan. Iki menengah iki. Apa? Pancet menengah iki. Loncong. Hah? Loncong banyak. Nyoncong. Tengah ono bongkotane mulali ta kon. Hah? Tengah. ono bongkotane lali to. Oh iya iya.
Apa? Gak apa, gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadah, sampai ini apa itu? Amin. Kenapa? Oh iya. Mana tuh domba-domba tinggal ini enggak telepon. Ndi? Oke pula, ini sudah sore. Hah? Langsungnya balik. Cuma dapat 2, bro. Rengkek sama patin apa cendil. Tuh. Ini lho isi oleh sangkrah kon. Kalau kira kakak tiwa ya, kalau kami lah. Timbangannya pembalot, Cuk. Siapa sih yang mancing? Hahaha, ketok iku netok. Kata-kata. Di mana? Rilis tak? Cok. Maghrib. Jadi gengsi aja oleh sak gengsi. Kue gua mau nak kresek lho. Nah. Cuk mangane tak potong sik lali tuh. Sak ngene. Oke guys, yaudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.